करूँ सिस्टर रत्ना प्रभा स्वामी। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभुଙ୍କ बहुत नामର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁजी ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ। Praise the Lord ଭାଇ ନମସ୍କାର। Lily, praise the Lord. ନମସ୍କାର praise the Lord ଭାଇ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜଣାଇ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ପ୍ରଣାମ। Praise the Lord ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord sister ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଦିନ ଧୂଳିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାଛିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୋ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ତଥାପି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦିଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱତା ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କାରଣ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦେବାରେ ମୁଁ କୌଣସି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ବାକ୍ୟ ଦିଏ ନିଜେ ବି ବୁଝିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦୟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ତୃତୀୟ ବାଣୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଯିବା ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତୁମର ଯୋଜନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ ତୁମେ ବସେଇଥାଅ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ ଭାବି ନଥାଏ ତୁମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ ତୁମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ କହିବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ନିଜେ ବକ୍ତା ହେଇ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କଥା କୁହ ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରକାଶମାନ ହବ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଚ ହଜାଉ ଲୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ କରି ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ ଆଜି ତୁମେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରି এই ছোট প্রার্থনা ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେନ୍ Amen. ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ବାଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ଯୋହନ 19 ପର୍ବର 26-27ରେ ଦେଖୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ଆପଣ ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ କୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର 3ଟି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଜଗତକୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଦମ ହରାଇଥିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଯୋଉଟା କି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଏଦନ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ତିଆରି କରିସାରିକି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ପାପ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଦମ ବଂଶ ତାହା ସିନା ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଖୁସି ନଥିଲେ ଯେ ମୋର ଛୁଆ ମୋଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ରହୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ମିଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜର ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ ମା ଆଉ ଯୌନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରେମ ସେଇଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜଗତର ରିଲେସନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ସେ କୃଷ ଉପରୁ 2ଟି ବାଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଓ ପାରଦେଶକୁ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜର ନଜର ପଡ଼ିଲା ନିଜ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଅର କ୍ଷେତାକ୍ତ ଶରୀରକୁ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅସହାୟ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କୃଷ ଉପରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ସେ ତ ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କର ବା ସେ କଣ ଉପକାର କରିବେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି କଣ କରିବେ
छोट बेलर स्मृति प्रभुଙ୍କର मने पड़ी जाउथिबो मांकर सहित बितेइथिबा से मधुर स्मृति गुडको तांकर मने पड़ी जाउथिबो से क्रूस उपरे केमती मां तांको खाई दउथले दौड़ी दौड़ी गला भले तांको खंडिया ही जाउथिबो से सब विषय को से मने पकाउछन क्रूस उपरे मोर सब कष्ट समय मो मां मो पाखरे थिला मते आंसी दउथला सब विषय से गोटी गोटी तांकर मने पड़ी जाउथो मरियम को मध्य मन पड़ जाथो अनेक अतीत विषय छोट बड़े तांको केमती मालिश करथिबे केमती तांको गिल्लो करथिबे केमती तांको गाधे दउथिबे केमती तांको ड्रेस पिंजरे सब विषय से मध्य से ठीक के मने पकाउथिबे जते बड़े छोट बड़े से मंदिर रे तांको जो सेवक सहित से मंदिर को नहीं जाउछंती आ सिमन जहां को मसीह को दर्शन हैला पर मृत्यु हो बोली भाववाणी हेथिला से मरियम को कहउछंती सिमियोन वृद्ध व्यक्ति इस्राएल वंश मध्य अनेकंकर उत्थान और पतन निमंते और अनेकंकर विरोधर पात्र हेबा निमंते ए बालक निरूपित होईछि पुणी तुम निज प्राण को मध्य खड्ग विद्ध करिवो बोली से विषय से मने पकाउछन से समय जतबेले प्रभु को क्रूस पर कष्ट दिया होछि जंत्रणा दिया होछि से सब विषय से मने पकाउछंती पुणी परवर्ती समय रे ईश्वर सुसमाचार प्रचार कार्य प्रभु जीशु लगी जाउछंती रोग सुस्थ करुछंती पापी मान को शिक्षा दउछंती ईश्वर को निकट को फेरेबा पई पाप क्षमा करबा रोग सुस्थ करबा मृत को जीवन देबा आज सब कार्य को मरियम मने पकाउछंती टिकी निकी करके चिंता करछंती से क्रूस तल दिया कि जीशु ईश्वर को पुत्र थिले प्रिय माने किंतु व्यवस्था पालन अति विश्वस्त थिले से पंचम आज्ञा पिता माता को समादर करो ये आज्ञा विश्वस्त भाव पालन करिया को समस्त से क्रूस पर उपदेश दउछन क्रूस पर असह्य जंत्रणा से भोगुछंती से समय मध्य प्रभु जीशु पुत्र कर्तव्य मन रखिथिले मांकर आकुल क्रंदन को से देखि मध्य अस्त्र पड़छन निश्चित तांको भीतर व्याकुल होतबो मो मां कांदुछि कौन करिवे केमती तांको संतान देबे से विषय से चिंता करछंती प्रभु जीशु भाई मानकर दायित्व निज मां को छाड़ दी पार नथिले कारण से पर्यंत से माने विश्वासी ही नथिले जोहन 7 पर्व 5 पद रे लिखा जाए तांकर भाई माने सुद्धा तांकटारे विश्वास करू नथिले यीशुंकर पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण परे ही तांकर भाई माने तांकटारे विश्वास करथिले जोटा देखिबे आपण माने प्रेरित 1 पर्व 14 पद रे लिखा जाए मांकर शारीरिक छड़ा आत्मिक जत्नर आवश्यकता अधिक थिला जोहन को देखिले जेतेबेले तांकर प्रतिटी गतिविधि से निश्चय मार्ग करथिले 12 शिष्य मानक भितरे तांको से बहुत स्नेह करथिले प्रेम करथिले से जेतेबेले जोहन को देखिदेले से जानिले जे मोर समस्यार समाधान मत मिल गला जोहन के पाखरे रहले मां उपयुक्त भाव में सहभागिता जत्न पाई परिबो से चिंता कले ए विषय से चिंता करके कहले जे गो नारी तुम्भर पुत्र तापर प्रिय शिष्य को डाकी कहले देखो तुम्भर माता ये अल्प केतरी शब्द मध्य गोटे विराट समस्या समाधान हो गला क्रूस पर थाई कि भी से मां प्रति पौर कर्तव्य पालन कर व्यवस्थार पंचम आज्ञा को से कौन कले सफल कले प्रभु जीशु आम जीवन आवश्यकता से जानती मां जदि टिके आंसी दिए पौर बल पाए मरियम हाथ एत बाट जीवनी प्रिय माने एत उच्च क्रूस पर निजर पुओ झुलुची सेते पर्यंत मार गोटे हाथ पहुंची पारिबनी तार लुह को पोछिया को तार रक्त को पोछि देबा पई मुंडर कंटा काढ़ी देबा पई प्रभु संतान मागुछन से क्रूस पर तांको संतान देबा पई केही नाथि किंतु अन्यर संतानकारी हवा से मां को कहते मां तुम जोहन सहित घर को चल जाओ ताको प्रेम कर से सब मो पक्षे आउजी पड़े से ही मोर पक्ष को खोजिब मोर प्रेम को से खोजिब जोहन को कहउछनी मोर मां को आज तुम मां करके तुम नहीं जाओ मो मां जत्न तुम नेब मोर मां पुओ कि तुम रह
प्रभु तांकर समस्त विषय से आमको दे दी प्रिय माने तांकर सिंहासन बसिया से आमको अधिकार देछन प्रकाशित वाक्य से कहती जे जय कर से मो सहित सिंहासन बसिब मो सहित पितांकर राज्य राजत्व कर द्वादश वर्षी को जेहेतु से मनुष्य रूपी थे तेणु मानव जाति प्रति गभीर प्रेम थिला से हुए तो मरियम को जो को संतान देवा विषय कहते किंतु आज आम समस्त मध्य से कहते आम तुमको संतानकारी को दौचु आ से संतानकारी होचनी पवित्र आत्मा से क्रूस पर थाई कि सारा जगत लोक दृष्टिपात कहते तुम समस्त मार आवश्यकता रही जिसाय 66 पर्व 13 पदरे लिखा जाए जेपरी जन को तार माता संतान करे सेपरी आंभे तुमको संतान करवा और तुम्हें माने जेरूशलेम रे संतान पाइब प्रभु जीसु पवित्र आत्मा आत्मा द्वारा आम मान को से कौन कर संतान दौन प्रिय माने से कहते जेरूशलेम रे तुम मैंने संतान पाइब मु तुम को छाड़ के जाऊँगी किंतु अनाथ करके जाऊनी प्रिय माने से संतानकारी भाव में पवित्र आत्मा को आम मान को दौरान परम गीत 3 पर्व 11 पदरे लिखा जाए हे सियोन कन्यागण मुकुट भूषित सलमन राजा को देख सलमन राजा कौन मुकुट पिंधिकी बसिଛନ୍ତି कि से विषय कह जाउछि कि ना प्रिय माने नगर बाहर अर्थात जेरूशलेम बाहर गोलगोथा पहाड़ ऊपर प्रभु जीशु जे कि शांति राजा से आमनकर पई कंटार मुकुट पिंधिले जेपरि आंभे माने अनुग्रह मुकुट पाइबा आम जेपरि जीवन मुकुट पाइबा पुणी लिखा अछि तांकर विवाह दिन रे और तांकर मनर आनंद दिन रे तांकर माता तांको मुकुट पिंधाई अछंती एटी तांकर माता होछि किए से होछन पवित्र आत्मा प्रभु जीशु को संतान दे से क्रूस पर जीवा पर्यंत पवित्र आत्मा तांकर सहित रहथिले से कष्ण समय कष्ट समय लुह रक्त बहिबा समय मरियम तांको सहित नथिले किंतु पवित्र आत्मा तांको सहित रहथिले ए पदरे हम देखुछु गोटे माँ तार पुओ को हरौछि गोटे शिष्य निजर पिता परी गुरु को हरौछि आ गोटे पुओ निजर माँ को हरई दउछि तीनोटे विषय आम देखुछु से चाहू नांती जोहन प्रेम बिहीन होइके रहू से चाहू नांती माँ गोटे पुत्र बिहीन होइके रहू से जोहन को पुओ भाव माँ को देदेले आ निजर माँ को से जोहन को देदेले क्रूस होछि गोटे युक्त चिन्ह पूरा परिवार को एकाठी करे से चिन्ह प्रभु निजर माँ को देदेले निजर प्रेम करी माँ को से त्याग करदेले आमको जीवन देवा से अभित शब्द हेले क्रूसर कष्ण सहिले प्रिय माने जेतेबेले जोहन को कहउछनी ए तुमर माँ ये तुम माँ बोली कहते जोहन सांगे सांगे निज गृह को नहीं निज क्रूस संतान बिना होके से अन्य चिंता कर गोटे फैमिली रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर क्रूस से गोटे नुआ रिलेशन को से आरंभ कर भांगी जाइए परिवार को पुणी थे गढ़ा को गोटे गैप को फिलअप कर क्रूस क्रूस हूँ गोटे जोड़बार स्थान प्लस चिन्ह प्लस कौन करे जोड़े बढ़ाए से आमको पिता सहित संयुक्त कर माँ सहित पुत्र को से मिलाउछंती जे तांकर संतान बोली निजको परिचय दे से तांकरी परि आचरण करबा आवश्यक प्रिय माने प्रेम रे आचरण करबा आवश्यक तेणु से निजे मध्य तांको कष्ट देउथो लोकन को निजर भाई भणी भाबरे प्रेम करूछंती सेठी क्रूस ऊपर पिता को निकट रे से कष्टकारी मान को पे प्रार्थना करछनी सारा जगत को से निजर परिवार भाबे स्नेह करती प्रिय माने मिखा 6:4 पदरे लिखा जाए आमे आसी पृथ्वी को अभिशाप आघात न करू एथिपई से संतान गण प्रति पितृगण हृदय और पितृगण प्रति संतान हृदय फेरई देवे से क्रूस पर पृथ्वी लोक मान कहउछंती प्रत्येक परिवार को से कहउछंती प्रत्येक भग्न परिवार को से कहउछंती जे मु जोड़ी देवा को आसीछि प्रत्येक नारी को प्रत्येक शिष्य को कहउछंती मोर प्रेम तुम समस्त को बांधी के रखबो मो ऊपर तुम माने भरोसा रख आज मध्य ईश्वर माँ को प्रति एवं पुत्र मान प्रति केते मनोयोगी ता वाक्य मान को जणाए प्रिय माने किंतु आज जगत को जिते आम देखा भारी दुख लगे आज जगत को आम जिते अनु अन्यर प्ररोचन हो निजर स्वार्थ हो पुओ झी मैंने बापा माँ को अवहेला कर
ଅଯତ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାମରେ ଲେଖିକି ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନେଇକି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବହେଳିତ ଅଥଚ କୃଷ ଉପରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ପାଳନ କରି ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କୃଷାକୃତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଥରେ ଦେଖିବା। ଲହୁ ଲୁହାଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ସେ ସର୍ବହରା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘୋଡେଇବାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଅସୀମ ଦୟା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇବା। ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରେମ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଆଜିକାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରେମିକ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ମୋ ପରି ହୁଅ, ମୋ ପରେ ବଡ ଭାଇ ହେଇକି ତୁମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ନେଇ ସାରିଛି, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ହୁଅ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ଚାଲିବା। ଆଜି ଜଗତରେ ଆଜି ଆମକୁ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତା ମାତା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ, କିଛି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅସହାୟ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲା ପରି ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଯତ୍ନକୁ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବାନି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରେ, 12 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବାନି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଖୋଜନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଆମେ ଦବା କି? ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ପିତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ এই ছোট্ট আশীর্বাদରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Amen. Oh, Amen. wonderful.